अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे हम आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के हवाले से। वैसे तो इस वक्त बाकायदा तौर पर अब दीगर जो नशस्तें हैं उनके साथ साथ वज़ीर आज़म का जो नाम है उसकी एक भाग दौड़ शुरू हो चुकी है, लेकिन मुख्तलिफ हलकों में उम्मीदवार जो रहे अब भी कई लोग ये जानना चाहते हैं कि पहले नंबर पर जो आया एग्जैक्टली वोट कितने लिए, दूसरे पे कौन था और तीसरे पे कौन था, कहाँ कहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार थे जो खड़े थे और उन्होंने कैसा मुकाबला किया। इसी तरीके से मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो दीगर कैंडिडेट्स थे उनका मुकाबला कैसा रहा। यूँ तो जीतने वालों के नाम हम आप तक लेकर आए और आप तक मुख्तलिफ ज़राए से भी पहुँच रहे होंगे, लेकिन अगर हम बात करते चलें आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली की 45 नशस्तों के हवाले से, तो उसमें से 44 नशस्तों का फ़ैसला हो चुका है, जबकि सिर्फ एक नशस्त का अगर हम बात करते चलें यानी LA-16 बाग की जो नशस्त है उस पर री पोलिंग के हवाले से बात की जा रही है। हालांकि मीर अकबर साहब की ही ये सीट है, क्योंकि उन्होंने 198 या 196 वोट्स जो है ये कहा जा रहा है कि उसकी लीड ली थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, लेकिन इसके बावजूद भी री पोलिंग के हवाले से बातचीत की जा रही है। तहम जो इशारियाँ हैं वो यही बता रहे हैं कि ये नशस्त भी उनकी, इसके अलावा अगर ये नशस्त उनकी नहीं भी रहती तो भी 25 नशस्तें हैं PTI के पास और इस नशस्त को शामिल करके 26 नशस्तें हो जाएंगी। कहाँ कहाँ पर अगर हम बाकायदा तौर पर हल्का वाइस आपको बताते चलें तो पहले हल्के से हम आगाज़ कर लेते हैं जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी मौसूल हुए नताइज और उसके साथ साथ ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर्स नेटवर्क की टीम और उनके ऑब्जर्वर्स ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया, वहाँ से हासिल शुदा जो मालूमात थी वो भी हम तक पहुँचाई और उसको हमने दोबारा फिर सरकारी नताइज के साथ भी मैच किया और यूँ जो हासिल शुदा मालूमात है उसको हम आप तक लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तस्करा कर लेते हैं LA-1 मीरपुर से कामयाब होने वाले तहरीक इंसाफ के चौधरी अजहर सादिक के हवाले से 14,233 वोट इन्होंने लिए और इन्होंने सबकत हासिल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं चौधरी मसूद खालिद, उनसे 7,609 वोट इन्होंने हासिल किए, जबकि यहाँ पर तीसरा नंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाहिद का रहा जिन्होंने 2,780 वोट हासिल किए। इसी तरीके से अगर हम LA-2 मीरपुर 2 से बात करते चलें तो यहाँ से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद कामयाब रहे। कासिम मजीद के साथ साथ दूसरे नंबर पर PTI के चौधरी ज़फ़र अनवर रहे जिन्होंने 9,110 वोट हासिल किए, जबकि कासिम मजीद ने 10,377 वोट हासिल किए थे। तो यूँ कह सकते हैं कि करीबन 1,000 वोट की जो है लीड है वो हासिल रही, जबकि यहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार अजीम बख्श चौधरी ने भी अच्छा मुकाबला किया और उन्होंने 4,611 वोट हासिल किए। LA-3 मीरपुर 3 से तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहे। इनका तस्करा करते चलें तो इन्होंने भी यकीनन इनकी कैंपेन भी बहुत ज़्यादा मजबूत थी और इसके बावजूद भी कि इन्होंने इस कैंपेन के दौरान और उससे पहले इंतखाबात का हिस्सा होते हुए बड़े अप्स एंड डाउन्स भी देखे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत रही, जो सरबराहान रहे, उनके रवैये पर भी अगर हम बात करते चलें तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद थोड़ी सी मुश्किलात में दिखाई ज़रूर दिए, ताहम इसके बावजूद भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद ये नशस्त निकालने में कामयाब रहे और 18,703 वोट्स के साथ इन्होंने लीड किया। चौधरी मोहम्मद सईद जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, इन्होंने 15,343 वोट हासिल किए, जबकि उमैर असगर TLP से इनका ताल्लुक़ है, इन्होंने 135 वोट हासिल किए जो कि यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। LA-4 मीरपुर 4 से भी तहरीक इंसाफ के चौधरी अरशद हुसैन जीतने में कामयाब रहे और चौधरी अरशद हुसैन ने 22,700 वोट हासिल किए, ये पहले नंबर पर है। चौधरी रुखसार अहमद जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, इन्होंने 20,800 वोट हासिल किए, जबकि TLP के अब्दुल अजीज़ चौधरी ने यहाँ पर 35 वोट हासिल किए हैं। इसी तरीके से LA-5 का तस्करा करते चलें तो LA-5 भिंबर 1 से मुस्लिम लीग नून के कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर जो हैं उन्होंने 21,799 वोट जो हैं वो हासिल किए, लीड ली। चौधरी परवेज़ अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़, 15,583 वोट इन्होंने हासिल किए, दूसरे नंबर पर रहे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद शफीक जो हैं उन्होंने भी अच्छा मुकाबला किया, 14,911 वोट इन्होंने हासिल किए, ताहम ये नशस्त वो अपने नाम नहीं कर सके और यूं ये नशस्त जो है वो PMLN के नाम हुई। आगे अगर हम बढ़ें LA-6 भिंबर 2 की बात करते चलें तो ये नशस्त तहरीक इंसाफ ने अपने नाम की और यहाँ से तहरीक इंसाफ के अली शान जो हैं चौधरी, उन्होंने ये नशस्त अपने नाम की और उनके टोटल जो वोट कास्ट रही वो 24,946 रही। दूसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिन्होंने अच्छा मुकाबला किया और 16,640 वोट उन्होंने हासिल किए। चौधरी मोहम्मद रज़ाक, मकसूद अहमद ख़ान जो इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, इन्होंने भी अच्छा कम्पीट किया इस हल्के में और 13,394 वोट इन्होंने हासिल किए, ताहम ये नशस्त PTI ने ही अपने नाम की। LA-7 भिंबर 3 है, ये तहरीक इंसाफ के
चौधरी अनवारुल हक। ये एक बड़ा फेमस नाम है, आने वाले दिनों में आपको बार बार सुनाई भी देगा कुछ अहम ओहदों पर फायज होने के हवाले से। इस पर भी हम मज़ीद कुछ मालूमात आप तक लेकर आएंगे, हक़ाइक़ हम तक पहुँचें। ताहम जी, इन्होंने भी अच्छा मुकाबला किया यहाँ पर और इन्होंने 38,308 वोट हासिल किए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक फ़ारूक ने यहाँ पर 32,245 वोट लिए। अगेन एक बहुत बड़ा मुकाबला रहा, बड़ा क्लोज इसको मुकाबला हम कह सकते हैं। गो के 6,000 वोट का जो है वो फ़र्क है, लेकिन 32,000 वोट भी एक बड़ा वोट बैंक जो है उसको शो करता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते चलें TLP की, तो मोहम्मद ज़ुबैर ने यहाँ पर वो तीसरी पोजीशन पर है, उन्होंने 3,804 वोट यहाँ से हासिल किए हैं। LA 8 कोटली 1 से तहरीक इंसाफ के ज़फ़र इकबाल कामयाब हुए। ज़फ़र इकबाल मलिक ने 17,299 वोट हासिल किए। जुल्फ़िकार अली, जो इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, इन्होंने 7,598 वोट हासिल किए। मोहम्मद आफ्ताब नईम का तस्करा करते चलें तो इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ये तीसरे नंबर पर है, इन्होंने 2,818 वोट हासिल किए हैं। इसी तरीके से LA 9 कोटली 2 बनता है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल भडानवी यहाँ से जो हैं वो कामयाब रहे और इन्होंने 24,276 वोट हासिल किए, जबकि यहाँ से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार मोहम्मद नईम दूसरे नंबर पर रहे, उन्होंने 19,484 वोट हासिल किए। आसिफ हनीफ जो हैं उन्होंने भी, जो कि PTI के कैंडिडेट हैं, उन्होंने यहाँ पर 1,546 वोट हासिल किए। यानी अगर हम बात करते चलें तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें ख़ासी कमज़ोर दिखाई दी और जावेद इकबाल भडानवी जो हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने अपनी पोजीशन ख़ासी मजबूत रखी। नशिस्त उन्हीं के नाम जो इनिशियल इशारे थे वो भी कर रहे थे। LA 10 कोटली 3 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन जो है वो कामयाब रहे, उन्होंने 9,696 वोट हासिल किए। मलिक मोहम्मद यूसुफ, जो कि PTI से जिनका ताल्लुक़ है, 9,507 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि रिजवान अहमद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, लेकिन इन्होंने भी अच्छा मुकाबला किया और 5,684 वोट इन्होंने हासिल किए, लेकिन यहाँ से कामयाबी चौधरी यासीन के ही हिस्से में आई। LA 11 कोटली 4 का तस्करा करते चलें तो यहाँ पर भी जो तहरीक इंसाफ के चौधरी अखलाक हैं, उन्होंने अपने नाम की कामयाबी और 23,063 वोट उन्होंने हासिल किए, वो पहले नंबर पर रहे। इसी तरीके से राजा नसीर अहमद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 21,678 वोट के साथ वो दूसरे नंबर पर रहे। राजा इफ्तिखार अहमद, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है, इन्होंने भी अच्छा मुकाबला किया, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस है जीतने वालों से, इनके वोट का ये तीसरे नंबर पर है 6,541 वोट के साथ। इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें LA 12 कोटली 5 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन हैं, जो कि यहाँ पर से कामयाब हुए 20,038 वोट के साथ। इसी तरीके से मोहम्मद रियासत खान PMLN से इनका ताल्लुक़ है, इन्होंने 14,786 वोट लिए, जबकि शौकत फरीद PTI के कैंडिडेट थे, PTI के टिकट से लड़ रहे थे, इन्होंने 13,936 वोट यहाँ से हासिल किए। LA 13 जो है कोटली 6 से तहरीक इंसाफ के निसार अंसर अब्दाली कामयाब हुए यहाँ से जीतने में और उन्होंने 23,340 वोट हासिल किए। मोहम्मद वलीद इनकलाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ 17,554 वोट्स के साथ ये यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, जबकि राजा अयाज अहमद 10,589 वोट के साथ ये रहे तीसरे नंबर पर, PMLN से इनका ताल्लुक़ है। और इसी तरीके से अगर हम मज़ीद जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनका तस्करा करते चलें, एक बहुत अहम बात जो यहाँ की है इस मुख्तलिफ जो हलके हैं उनके हवाले से अगर उनका तस्करा करते चलें तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमें मजबूत पोजीशन में दिखाई देती है अपने कैंडिडेट्स के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ हम इस बात से भी कतई नज़र नहीं कर सकते कि मुस्लिम लीग नून ने बड़ा अच्छा मुकाबला किया है, कुछ जगहों पर यकीनन 6 नशिस्तें उन्होंने अपने नाम की हैं ओवरऑल, लेकिन वोट कास्ट उनका जो है या वोट बैंक जो उनका है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहा। जो वोट बैंक का एक डिफरेंस है उससे भी हम आप लोगों को आगाह करेंगे, लेकिन इस वक्त हम आगे बढ़ेंगे। निसार अब्दाली के हवाले से हमने आपको बताया LA 14 बाग 1 से आज़ाद जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद ख़ान कामयाब रहे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने यही एक सीट निकाली है। और यहाँ का तस्करा करते चलें तो 29,561 वोट सरदार अतीक अहमद ख़ान ने हासिल किए हैं। मोहम्मद लतीफ़ खालिक का तस्करा करते चलें तो 13,429 वोट इन्होंने हासिल किए, PTI के जो कैंडिडेट हैं दूसरे नंबर पर रहे। राजा फैसल आज़ाद ने 7,000 वोट हासिल किए, PMLN से इनका ताल्लुक़ है। इसी तरीके से LA 15 बाग 3 से तहरीक इंसाफ के सरदार
तनवीर अलियास कामयाब हुए। 19,825 वोट्स इन्होंने लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर 14,558 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद मुश्ताक मिन्हास PMLN का से इनका ताल्लुक है, 8,500 वोट इन्होंने हासिल किया और यूँ ये कामयाब रहे। अब LA-15 का तस्करा करते चलें तो यकीनन उसका नतीजा अभी LA-16 का जो नतीजा है वो अभी फ़िलहाल सामने नहीं आया, लेकिन यहाँ पर जो मुकाबला रहा, जो अभी तक के रिज़ल्ट या नताइज सामने आए थे जिसकी वजह से दोबारा रीपोलिंग का भी तस्करा किया गया। सरदार मीर अकबर ख़ान जो हैं वो 22,503 वोट्स के साथ आगे थे, जबकि सरदार कमर ज़मान जो हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने 22,307 वोट लिए थे। कहा यह जा रहा है कि करीबन 196-198 वोट्स का फ़र्क है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पर दोबारा रीपोलिंग भी करवाई जा सकती है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ से मुकाबले में थे सरदार मोहम्मद ताहिर, उन्होंने कोई वोट हासिल नहीं किया। LA-17 बाग 4 से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर जो हैं वो कामयाब हुए। राजा फैसल मुमताज़ राठौर का तस्करा करें तो उन्होंने 30,085 वोट हासिल किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये नशिस्त दिलवाई। चौधरी मोहम्मद अजीज़ जो कि PMLN के हैं, 25,000 से ज़्यादा उन्होंने वोट हासिल किए। 25,421 वोट हैं उनके। 12,734 वोट आमिर नज़ीर चौधरी ने हासिल किए जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है। LA-18 पूंछ सदनोती 1 से तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वो कामयाब हुए और उन्होंने 24,829 वोट यहाँ से हासिल किए हैं। मोहम्मद यासीन गुलशन PMLN के कैंडिडेट हैं, इन्होंने 16,000 वोट जो है वो हासिल किए हैं। एग्जैक्टली हम ये तो नहीं कह सकते कि आधे का मुकाबला रहा, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बड़ी लीड के साथ जो है वो PTI यहाँ पर जीती है। सरदार अमजद यूसुफ जो हैं उन्होंने 7,314 वोट हासिल किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं और ये यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहे। LA-19 पूंछ सदनोती 2 से मुस्लिम लीग नून के सरदार आमिर अल्ताफ़ ख़ान जो हैं उन्होंने PMLN के वो कैंडिडेट थे। इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें, सऊद बिन सादिक और सरदार अर्जिश यहाँ से मुकाबले में थे। इससे आगे अगर हम बढ़ें और तस्करा करें यहाँ पर LA पूंछ, LA-21 और LA-20 का तस्करा यहाँ पर करेंगे हम। ये पूंछ सदनोती है। 3 पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद याकूब ने यहाँ से लीड ली 11,925 वोट के साथ। अब्दुल रशीद ख़ान का तस्करा करते चलें तो उन्होंने 4,883 वोट हासिल किए और ख़ताब आज़म जो हैं उन्होंने 4,191 वोट हासिल किए और वो तीसरे नंबर पर रहे। और यूँ सरदार मोहम्मद याकूब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस नशिस्त को अपने नाम करने में कामयाब हुए। LA-21 पूंछ सदनोती 4 से जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरदार हसन इब्राहिम का नाम जो है वो सामने आया और सरदार हसन इब्राहिम ने 8,190 वोट हासिल किए। ताहिर अनवर ख़ान ने 6,198 वोट हासिल किए, PMLN के लीडर रहे या कैंडिडेट रहे और ये दूसरे नंबर पर रहे। नैयर अयूब ख़ान जो कि PTI के हैं, इन्होंने 5,502 वोट यहाँ से हासिल किए। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो LA-22 पूंछ सदनोती 5 से तहरीक इंसाफ की जो शाहिदा सग़ीर चुग़ताई हैं, हमने इस बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पर आपको बताया था, सारा इंसिडेंट भी आपके सामने रखा, सग़ीर चुग़ताई की गाड़ी को पेश आने वाले हादसे से लेकर उसके बाद की तमाम तर मालूमात और ख़बरें हम आप तक लाते रहे। यहाँ का तस्करा करते चलें तो यकीनन उनकी वफ़ात के बाद ये टिकट उनकी मिसेस को दिया गया था और उनके मिसेस शाहिदा सग़ीर ये नशस्त हासिल करने में कामयाब रहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर 16,962 वोट हासिल किए। असद इब्राहिम ख़ान ने 10,582, जबकि ताहिर सुल्तान जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो यहाँ पर कोई भी वोट हासिल नहीं कर सके। LA-23 पूंछ सदनोती 6 से तहरीक इंसाफ के सरदार मोहम्मद हुसैन जो हैं उन्होंने ये नशिस्त अपने नाम की। 22,519 वोट उन्होंने यहाँ पर हासिल किए। डॉक्टर मोहम्मद नजीब 19,575 वोट हासिल करने में कामयाब हुए। मौलाना सईद यूसुफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने अच्छा मुकाबला किया। 15,570 वोट जो है उन्होंने हासिल किए। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें, LA-24 पूंछ सदनोती 7 से तहरीक इंसाफ के सरदार फ़हीम अख्तर रबानी 30,787 वोट के साथ लीड की उन्होंने और ये नशिस्त अपने नाम की। सरदार फारूक अहमद जो हैं PMLN के लीडर, उन्होंने 24,363 वोट हासिल किए और जुल्फ़िकार अली TLP के कैंडिडेट थे और इन्होंने 4,472 वोट जो है वो हासिल किए। LA-25 नीलम वैली 1 से मुस्लिम लीग नून के शाह ग़ुलाम कादिर जो हैं वो यहाँ से कामयाब हुए। शाह ग़ुलाम कादिर का वोट कास्ट की अगर बात करते चलें तो 14,341 वोट जो है उन्होंने हासिल किया और वो कामयाब रहे। मियाँ अब्दुल वही जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, 12,400 वोट के साथ वो दूसरे नंबर पर रहे। सरदार गुल खाना
PTI کے 11,807 جو ووٹس ہیں اس کے ساتھ یہ رہے تیسرے نمبر پر۔ اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھیں اور LA 26 نیلم ویلی 2 سے تذکرہ کرتے چلیں تو پیپلز پارٹی کے میاں عبدالوحید نے اس سیٹ کو اپنے نام کیا۔ میاں عبدالوحید نے 18,870 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے۔ راجہ محمد الیاس جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں 13,294 ووٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ راجہ محمد بشیر PMLN کے ہیں 3,210 ووٹ انہوں نے حاصل کیے اور یوں یہ سیٹ میاں عبدالوحید نے اپنے نام کر لی۔ LA 27 مظفر آباد 1 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار جاوید ایوب اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی۔ اس نشست کو 26,441 ووٹ کے ساتھ انہوں نے لیڈ کیا اور یہ نشست بھی انہوں نے اپنے نام کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں پر انہوں نے کامیابی دلوائی۔ میاں عتیق الرحمان یہاں پر 19,677 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ نورین عارف پاکستان مسلم لیگ نون کی ہیں، انہوں نے 6,724 ووٹ حاصل کیے۔ یوں سردار جاوید یعقوب جو ہے انہوں نے اس نشست کو اپنے نام کیا۔ LA 28 مظفر آباد 2 سے اگر تذکرہ کرتے چلیں یہ نشست بھی پیپلز پارٹی نے اپنے نام کی اور سید بازل نقوی نے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو فتح دلوائی۔ 26,000 سے زائد انہوں نے ووٹ حاصل کیے، 26,011 ووٹ کے ساتھ یہ لیڈ میں رہے۔ 21,873 ووٹ چودھری شہزاد محمود جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے حاصل کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سید مرتضیٰ علی نے یہاں پر 7,671 ووٹ حاصل کیے اور یوں یہاں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب رہی۔ LA 29 مظفر آباد 3 یعنی کہ مین سٹی کا تذکرہ کرتے چلیں تحریک انصاف کے خواجہ فاروق احمد 13,337 ووٹ کے ساتھ لیڈ میں رہے۔ افتخار علی گیلانی پاکستان مسلم لیگ نون کے 10,557 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ سردار مختار خان یہاں پر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے لیکن بڑا اچھا مقابلہ کیا، انہوں نے بھی 10,323 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ LA 30 مظفر آباد 4 سے تحریک انصاف کے چودھری راشد 18,119 ووٹ کے ساتھ لیڈ میں رہے، انہوں نے یہ نشست اپنے نام کی۔ مصطفیٰ بشیر عباسی جو ہیں انہوں نے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں 10,491 ووٹ حاصل کیے۔ مبشر منیر اوان پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، 1,003 ووٹ انہوں نے یہاں سے حاصل کیا۔ LA 31 مظفر آباد 5 سے پیپلز پارٹی کے چودھری لطیف اکبر یہ نشست اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ اور اگر ہم آگے بڑھیں LA 32 مظفر آباد 6 سے مسلم لیگ نون کے راجہ فاروق حیدر کا تذکرہ کریں تو انہوں نے بھی مسلم لیگ نون کے لیے اس نشست کو آسان بنایا۔ 15,598 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ صاحبزادہ محمد اشفاق پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق 15,204 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ سید ذیشان حیدر پاکستان تحریک انصاف کے 9,016 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھیں LA 33 کا تذکرہ کریں مظفر آباد 7 سے تحریک انصاف کے دیوان علی خان چغتائی جو ہیں وہ 26,674 ووٹس کے ساتھ سر فہرست رہے۔ راجہ فاروق حیدر نے یہاں پر 14,384 ووٹ حاصل کیے۔ شوکت جاوید میر جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے 5,739 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ LA 34 جموں 1 سے تحریک انصاف کے چودھری ریاض احمد 4,320 ووٹس کے ساتھ نشست اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ناصر حسین راجہ جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے دوسرے نمبر پر رہے، 3,545 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ سردار زاہد اقبال 1,489 ووٹس کے ساتھ یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھیں اور تذکرہ کریں یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے یعنی چودھری ریاض احمد کے حوالے سے تو ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ انہوں نے یہ نشست اپنے نام کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر کینڈیڈیٹس رہے انہوں نے بھی بڑا اچھا یہاں پر مقابلہ کیا۔ اور خاص طور پر اگر ہم LA 35 کا تذکرہ کریں تو جموں 2 سے تحریک انصاف کے چودھری مقبول گجر جو ہیں انہوں نے بھی بڑا اہم مقابلہ کیا اور 18,934 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ چودھری محمد اسماعیل PMLN کے کینڈیڈیٹ تھے، 16,855 ووٹ کے ساتھ وہ دوسرے نمبر پر رہے۔ محمد عارف TLP کے ٹکٹ سے لڑ رہے تھے، 4,913 ووٹ انہوں نے حاصل کیا۔ LA 36 جموں 3 سے تحریک انصاف کے حافظ حامد میر نے جو ہے وہ لیڈ کی یہاں پر۔ LA 37 سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو جموں 4 تحریک انصاف کے غلام محمد سرگالہ جو ہیں وہ یہاں پر جیتنے میں ہمیں کامیاب دکھائی دیے۔ اسی طریقے سے آگے اگر ہم بڑھیں سرگالہ صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو انہوں نے LA 37 یعنی جموں 4 جو ہے وہ تحریک انصاف کو نشست دلوائی۔ LA 38 جموں 5 سے تحریک انصاف کے چودھری محمد اکبر ابراہیم جو ہیں وہ کامیاب ہوئے 14,283 ووٹس کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ذیشان علی نے 8,755 ووٹ حاصل کیے، یہ دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ 2,793 ووٹ ظفر اقبال نے حاصل کیے
کے, جو کہ TLP کے. راجہ محمد صدیق کا تذکرہ کرتے چلیں. LA 39 جموں 6 سے مسلم لیگ نون کے یہ کینڈیڈیٹ تھے. 9,557 ووٹ سے لیڈ انہوں نے کیا. 7,510 نازیہ نیاز نے حاصل کیے اور فخر زمان پاکستان پیپلز پارٹی کے 2,697 ووٹ کے ساتھ یہ تیسرے نمبر پر رہے. یوں راجہ محمد صدیق نے یہ نشست اپنے نام کی اور اس کے ساتھ ہی PMLN کی ایک نشست یہ بنی, یعنی 6 نشستوں میں سے ایک یہ ہے. LA 40 سے کشمیر ویلی 1 سے پیپلز پارٹی کے عامر عبدالغفار لون جو ہیں انہوں نے 2,165 ووٹ حاصل کیا اور وہ کامیاب رہے. محمد سلیم بٹ دوسرے نمبر پر رہے. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. 875 ووٹس انہوں نے حاصل کیے. طاہر علی پاکستان مسلم لیگ نون کے 442 ووٹ یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. LA 41 کشمیر ویلی 2 سے تحریک انصاف کے دیوان غلام محی الدین جو ہیں انہوں نے یہاں پر ایک لیڈ لی اور اچھا خاصا مقابلہ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا خاصا ڈفرنس جو ہے وہ رکھا اور اپنے مد مقابل کو ٹف ٹائم دیا. 2,326 ووٹ انہوں نے حاصل کیے جبکہ اکرام بٹ نے 741 ووٹ حاصل کیے. یہ PMLN کے کینڈیڈیٹ تھے. جبکہ دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں پاکستان پیپلز پارٹی کے شبیر عباس کی تو انہوں نے صرف 186 ووٹ جو ہیں یہاں سے حاصل کیے, یعنی 166 ووٹ کا حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہوئے. LA 42 کشمیر ویلی 3 سے تحریک انصاف کے محمد آصف شریف جو ہیں انہوں نے 1,254 ووٹ حاصل کیے. شوکت علی جن کا تعلق PMLN سے ہے انہوں نے یہاں پر 1,205 ووٹ حاصل کیے. احمد بٹ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, 155 ووٹ انہوں نے حاصل کیے, یہ تیسرے نمبر پر رہے. LA 43 کشمیر ویلی سے تحریک انصاف کی جاوید بٹ نے یہ نشست اپنے نام کی. یہاں پر ان کے مد مقابل جو خاتون تھی بڑا ان کے ساتھ بھی ان کا کلوز ایک مقابلہ رہا. قریباً اگر ہم بات کرتے چلیں تو یہاں پر 50 ووٹ کی جو ہے وہ لیڈ رہی. جاوید بٹ 782 اور نسیمہ خاتون جو ہیں کچھ ریفرنسز میں 720 اور کچھ ریفرنسز میں 734 ووٹس لینے میں کامیاب ہوئیں. تاہم وہ دوسرے نمبر پر نہیں, پہلے نمبر پر جاوید بٹ رہے اور یوں یہ نشست پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نام کی. LA 44 کشمیر ویلی سے مسلم لیگ نون کے احمد رضا قادری پہلے نمبر پر رہے اور انہوں نے 2,027 ووٹ حاصل کیے. مہرالنساء مسلم کانفرنس سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے 1,095 ووٹ حاصل کیے. اور آخر میں LA 45 کشمیر ویلی سے 6 جو کشمیر ویلی 6 ہے اس سے تحریک انصاف کے عبدالماجد خان جیت گئے 3,138 ووٹ کے ساتھ. عبد الناصر خان ان کے مد مقابل تھے, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے, 2,063 ووٹ انہوں نے حاصل کیا. اچھا یہ بات بھی رہی کہ اس سال شاید شرح جو ہے ٹرن آؤٹ جو ہے 2016 کے مقابلے میں وہ کم رہا, لیکن الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ 58% ٹرن آؤٹ رہا ہے اس بار, جبکہ 2016 کے عام انتخابات میں شرح 65% تھی. اگر ووٹ کاسٹ کی بات کرتے چلیں یعنی قریباً 32 لاکھ ووٹر تھے جو کہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے تھے اوور آل 45 حلقوں میں, جبکہ 28 لاکھ سے زائد ووٹرز تھے جنہوں نے آزاد جموں کشمیر کے مختلف حلقوں میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا. لیکن جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات رہے 2021 کے, اس میں پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیا جو کہ 6,13,590 آلموسٹ ووٹ ہے کہ ایسٹیمیٹڈ جو اندازہ ہے, جس کی شرح 32.5% بنتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ حاصل کیا ہے, 4,91,091 ووٹ لیے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے, لیکن نشستیں ان کی صرف 6 ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ مضبوط اپوزیشن میں دکھائی نہیں دے سکتے بظاہر. آگے اگر ہم بڑھیں تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی مضبوط پوزیشن میں دکھائی دیتی ہے اپنی 11 نشستوں کے ساتھ, لیکن ووٹ ان کا پاکستان مسلم لیگ نون سے کم رہا. 3,49,895 ووٹ لیے جس کی شرح 18.28% بنتی ہے. آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے 1,53,861 ووٹ حاصل کیے جس کی شرح 8.4% بنتی ہے. آزاد امیدوار جو ہیں انہوں نے 1,33,136 ووٹ حاصل کیے ہیں. تحریک لبیک آزاد کشمیر نے 94,487 ووٹ حاصل کیے ہیں. اب اگر ہم بات کریں یہ جو اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے ووٹ تو زیادہ حاصل کیا, نشستیں حاصل نہیں کر سکی. پاکستان تحریک انصاف تو لیڈ کر ہی رہی ہے, ان کا ووٹ سب سے زیادہ رہا. پاکستان پیپلز پارٹی کا پاکستان مسلم لیگ نون سے ووٹ کم ہے, نشستیں زیادہ ہیں. مریم نواز نے یہ نتیجہ سامنے آنے پر بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ جی 2018 کے انتخابات بھی ہم نے تسلیم نہیں کیے تھے, اب بھی ہم یہ انتخابات تسلیم نہیں کریں گے. دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے آزاد جموں کشمیر کی عوام کا شکریہ ادا کیا ہے کہ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا, اور آنے والے وقت میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اعتماد کو کیا وہ سرخرو کریں گے یا بہت سے ایسی جگہوں پر جہاں اب بھی موجودہ حکومت کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام رہے ہیں اور شاید بہت جگہوں پر اپنے وعدے بھی پورے نہیں کر سکے. کیا
کشمیر کا مستقبل اس سے الگ ہوگا، آنے والا وقت بتائے گا۔ آنے والے وقت میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو کشمیر کے وزیر اعظم ہیں وہ کون ہوں گے، مختلف پروگرامز کے ذریعے سے جو مختلف کینڈیڈیٹس تھے ان کے حوالے سے ان کی جو جیت ہے اور ان کی جو ہار ہے اس کی وجوہات پر بھی ایک مکمل تفصیل پروگرام لے کر آئیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔